Paayo na mo sa ako, kay og maayo. Kahagay ko nyug sa kalibo, pero di mo maayo, ako may mahatag sa inyo sa kalibo. Yati bro, makakwarta galita niya. Yun. Bro! Nay, patambal ko nay. Nya, kabalo naman ka sa kung patakaran dani. Oh, kabalo na. Kung ayaw ko nimo, ako yung mahatag sa Miss Kalibo. Pag di ko nimo maayo, ikaw may mahatag sa Miss Kalibo. Na, sige. Unsa may imong sakit? Kwarta! Ko nay, dili kay ko klaro hanap-hanap akong pananaw. Oh, sige, kini. Isulot niyo. Oh. Oh, kini. Unsa man ni? Basahan ni. Ano? Number 3. Tay. Wa gid ko ka paayo da. Kwarta! Nya nay, wa mo ko nimo ayo. Ikaw may mahatag sa Miss Kalibo. Matay. Wa gid tay mabuhat ani. Mubayad na lang gid ta dani. Kwarta! Oh, naradong oh. Sa gatos man ni nay. Oh, naayo na ka, naayo na ka. Ambi na, bayad sa kalibo. Ako may nausahan da. Ay!